Bini sasal. Ramchandra ni bising kelaijak. Tinta hospital. PSC no. Hangi berai naikya. Borong gonang MLA. Tonjit Debroma. Oba hekinyo. O jaga tongnai rogi rok no. Misti rok te apel rok pakha. Oba hekinyo. Tinta PSC o bobo hai সমস্যা tong. Obo bai. Obono tuye. Doktor rok bai kok salakya. PSC gorok naikya. Uila thangi naikya ampra. PSC o tei. Oboni pore Baijal PSC. Oboni pore Ratanpur PSC o thangai. Doktor rok bai kok salakya. Bobo hai. O doktor o. Bobo hai. Nangui tong. O PSC o. Oba hai kenyo. Kok sawi khinarika. Borong gonang. Tonjit Debroma. Scusa. Gimana finalnya oleh sih? Kesan sikirin kakak. Kesan orang tuh. Nomor tidak problem kamu ni. Apa anak pesan sikul ini yang berlalu saya tidak. Ini problem tak saya punya apa ni. Biji dari komunitas. Dan nomor ini. দুইটা হসপিটাল ভিজিট করতে একজনকে সাপোর্ট মানে যেটা বাজার ইউনিভার্সিটি আলাদা কারণ কাম Una cuarta dos tahun ini kan. Kan mau mana? Duit se tiap tahun aja yang kan nak blok ni tu ya. লিঙ্গ করতে হবে Kurang kalau paspor supply tak dan lagi loh dan ini abang boleh di mana kita tahu abang jadi আপনি মেরামত ডক্টরি কেন কাকাই ও ডক্টর biasa. আচ্ছা ni namanya replace dari mana ane ini lepas 2 lakhs di mana 2 lakhs di mana orang mau sahab kan ini Pulang ni boundary wall ko gede ane ni sama tunggu pulang ko gede mau wato jam berapa kayak tahu mau aja ini kayak suria ni tu kayak ini suria bu saja gak soal kita dulu soal kan itu. Itu tuh ngomong itu. Kalau musuh kan berapa? Jadi. Tengah cekalan ni petang. Betul. Tengah cekalan. mau sini sini MLA ni kau hati apa kau ini cuba buat apa sini di mana kita Mama sini kan ya belah. Kalau sini orang ni MLA kata. Sini yang temukan. sama mereka memang nen kior mana masuk kok saya demam hah jadi no sama Kalau betul sini. apa bisa awal ini gantung itu sama jadi gua keren sini masa ngamu sini kakak cip bisa sablan kamu information reading nah di mana MLA di mana No beri 5 জন চেয়ারম্যান সহ 7 জন जों दिनै
बांला बिसिकताल न रगै जोंनि रामचंद्रघाट 24 रामचंद्रघाट विधानसभा केन्द्रनि 3टा PSC आं दिनै भिजिट खालायखा और विभिन्न बेमाराव खालाय दंफायनाय जोंनि ताखक बुखक संरंनो जों किसा दिनैनि साल गाहामाव जों बनो चानानि दिनानि फायमानि आबो जों और पाइथागड़ रतनपुर PSC फाइस फैखा और जोंनि मेडाम दङ डक्टर बेखायथाय जोंनि सिस्टार संर कायचिनि अरने जोंनि जारा सामुं थांनाय ससियेल वार्कार बरबो जतन दङ बरनो दिनै जों हस्पिटाल अंखा अ हस्पिटालनि गोबांमा जों जाला आंखानाका और कारेन्ट बो थिक मतन करे लामा हामिया जेनारेटर नष्ट अमर गोबां मा आंखौ खानाका इनखाय और तिनि खानामानि यागुलो किसु दिननि बिसिङनो MLA फान्ड बुदै रिलिज थानाय आं हस्पिटालनि जेनारेटर एकाय सोलार रंनि ताइ बिबुनखौ आंनि MLA नि फान्ड हयता आं प्रोवाइड खालायनाय आं मेडामनि बसकां साखाथिनि आं खानाका एका परबर्ती समय आं मनो टप लेभेल मालायनायनि बागै आं सायथकनाय अमनो प्लाङै थानाय एंकाय तिनि और फायै बरक बाइक तिनि नियो बिसिकताल बांला बिसिकताल फाय मालायफेमन बागै ब्लाइखेनो और केसा रुगिनो बनायखा एंकाय थिनांगो अ हस्पिटाल न बाहायके CSC खालायमान अमनो तैबो आं सायथकनाय एंकाय और अ आमसायनि अ रतनपुरनि आमसायो गोबां मा बिसि दङ अ एलाकानि लुकुरकटाय गोबां मा जागा थाङै मैया और मा फायो CSC मै थांगाका PSC CSC थांखाय और एक्सरे मेसिन गोबां मा फायनाय एका और स्टाफ बो कम एका और बाउंडारि बोखलगो रिजागिया एका मोर अनेक प्रॉब्लेम पर फेस खालाय दङ एका अमनो दाति दाति बतिखाय सल्व खालायमान अमनो व्यापार आं टप लेभेल एवं हेल्थ नि ताबो बर्तमान चीफ मिनिस्टार थानाय बे नजर बो थानाय आं डाइरेक्टर बो कक पुनसिनाय गांखा खालायो जों सायथंमानि बिसिं थैखायै दातिनो अ रतनपुर PSC काहायसा जतनि गाहाम साक नायजांनानै हस्पिटाल लुङै मानानै होनो आं खालायो गाबोन बागै जत लुकुरंनि सुबासु नांनाय जोंनि मेडाम संरंनि डक्टरनि जतनै न जोंनि और सुबासु नांगौ होनो आं खालायो तिनि गुरक जाका निनि आमपुरा PSC तारपरे एंकाय बायजालबारि PSC एवं काय रतनपुर PSC होता का मोटामुटी ताबो पर्यंत जत जागानो प्रॉब्लेम दंगो एंकाय निनि बायजाल दंगो और ब्लाइखाय तैयो आयरन गोनां तै कामै नंमाया ठीक तेमनि न बायजाल थाङै खानाय कार कारेन्ट ठीक मतन करे तै तिसै मैया के माने विभिन्न जागा विभिन्न धरननि प्रॉब्लेम बर फेस खाय दंगो तफोर कष्टन बिसिं दिनो जारा और डक्टर तंनाय मेडाम सोनक ब्लाइ द जरमै बर और चिनि लुकुरंनो बेमार रंनो ब्लाइ जतन खाय बर नाय दंगो अमन बागै बरनो ब्लाइबे ब्लाइखाना आं हामबाय मारो